Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podijelit ću se vama recept za veoma sočan i jako brz kolač za koji vam je potrebno 2 cijela jaja, potom i prstohvat soli, 180 g kristal šećera i sada uzmite ili mutilicu, meni je lakše sa mikserom da umutim ovako čvrstu penu od jaja, da to bude ovako lijepo fino penasto i gusto. Kada posvetli, onda je lijepo umućeno. U ovu smesu dodat ćemo 100 ml mlijeka kao i 100 ml ulja. Pa sada uzmite i blago sjedinite sve sastojke. Mislim da ovaj recept mogu napraviti i apsolutni početnici. Sada ćemo spremiti suve sastojke. 200 g brašna, ja koristim tip 500, možete ga prosejati. Dodajem i 1,5 kašiku kakao praha, to je oko 20 g, ne bi bilo loše da ga ovako prosijete. I polovinu kesice praška za pecivo unutra dodajem. Pa ću sada da uzmem i da sjedinim blago sve ove sastojke, da se smesa jako lijepo ujednači i pokazat ću vam na kraju otprilike da vidite gustinu smese. Ona bi trebala da bude ni gusta ni retka, otprilike ovako da izgleda. Ukoliko pratite sastojke, nema greške. Ja ću vam ostaviti u opisu i mere na čaše, pa kako vam je lakše. Sada uzimam tepsiju dimenzije 20 x 30 cm, sipat ću vrlo malo ulja na dno, pa ću da izlijem ovu našu smesu za koru. A dok izlivam smesu, potrudite se da vam je rerna već jako dobro zagrejana na 180 stepeni, jer se ovaj kolač peče veoma kratko. Dok se kora peče, spremila sam 200 ml mlijeka plus 200 ml vode. Možete koristiti samo 400 ml mlijeka. Sipajte u jednu posudu i odnesite da se mlijeko zagreje. Ostavite jedan deo malo mlijeka u koji dodajem puding sa aromom bijele čokolade. Prvi put ga isprobavam. Dodala sam kesicu vanil šećera i 2 kašike kristal šećera, pa ćemo sada puding rastopiti. Nakon nekakvih 15 minuta moja rerna je jako brza i bude jako brzo gotovo. Vi pratite, za 15 minuta meni je kolač bio pečen. I sad preostaje samo da ga izbockamo ovako dobro sa viljuškom još dok je topao i da ga prelijemo sa 200 ml mlijeka. Ovako spremljenu koru ostavite na kratko sa strane da se prohladi tamo dok ne spremite krem od pudinga. U zagrejano mlijeko koje ste smanjili temperaturu na srednju dodajete onu smesu od pudinga i miješate dok se smesa ne ugusti. Po želji možete dodati neku aromu, ja obično dodam aromu vanile uvek, to mi nekako potpuni ukus. Pa dok je još ova smesa ovako topla, izlijte je preko kolača kako biste mogli ovako lijepo ravnomerno rasporediti, jer smo napravili malo gušću smesu za puding kako bi se ona mogla lijepo stegnuti, da možete kolač lijepo da sečete, jer na kesici piše 500 ml teknosti, a ja sam namjerno dodala 400 kako bi krema bila gusta. Prohladite kolač nekakvih 15-20 minuta u frižideru i nakon toga ja ovdje imam sada Nesquik, to je kakao prah za mlijeko, i sada ćemo da ovako malo prosejemo i da pospemo preko, a vi možete izrendati čokoladu ili eventualno otopiti malo slatke pavlake sa čokoladom, zavisi od ukusa. Ja iz tog razloga nisam dodavala mnogo šećera u puding, zato što sam odlučila da odgore pospem sa kakaom koji je dosta sladak, pa je onda ovo bila po meni neka sasvim dobra razmjera što se tiče slatkoće. Kolač nije previše sladak, baš je onako po mom ukusu. Vidjeli ste da sam ga sasvim lijepo presekla. Nakon 20 minuta sasvim lijepo može da se seče, vadi i servira. Naravno, ove kocke što duže stoje u frižideru i hlade se, one su po mom ukusu sve ukusnije. Ali kao što ste vidjeli, već možete i ovako brzo da servirate kolač. Nadam se da vam se recept dopao. Javite mi vaše utiske. Hvala vam mnogo što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.